आयज सर नो कॉन्फिडन्स मोशन जालें सुकूर पंचायतीन तेजेर तुमचें मत स्पश्ट. पंचायत आर ऑटोनॉमस बॉडीज आणि पंचायत जेन्ना पंच मेंबर्स वर्क टुवर्ड्स एवरी रिस्पेक्टीव वॉर्ड. पंच मेंबर्स जेन्ना निवडून आयल्या तेन्ना बीजेपी काँग्रेस अशें कांय नाशिल्लें. वी एन्श्योर्ड दॅट ऑल द मॅन्डेट ऑफ द पीपल आमी तेन्ना वी एन्श्योर्ड दॅट लायक मायंडेड पीपल कम टुगेदर आनी एक बरी पंचायत चलोवची आनी सुकुरान बरें काम जावचें हें करून आमी 2017 पंचायत फॉर्म केल्ली. थोड्या लोकांक स्वताच्या स्वार्थाक स्वताच्या हिताक सेल्फ डेव्हलपमेंटाक सम पीपल वेंट टू बीजेपी. हे मेंबर जे बीजेपीन गेल्ले लेड बाय द प्रेझेंट सरपंच हू इज एक्युज्ड ऑफ लँड स्कॅम्स, फॉल्स सेल डीड्स आनी दोंगर कापप, प्लॉट विकप. ही जेन्ना गजाल आयिल्ली तेन्ना वेन आय टोल्ड हिम टू स्टेप डावन दे जॉयन बीजेपी. तेन्नाच्यान केसी ताजेर भरपूर आसून द चीफ मिनिस्टर हॅज बीन कायंड इनफ टू एन्श्युअर दॅट ही इज सेव्ड जस्ट टू शो सम रिबेलियन इन पर्वरीम अँड क्रिएट सम कॅओज. आज जेन्ना तांच्या पंचायती भितर जेन्ना तांच्या सरपंचाचेर आनी डेप्युटी सरपंचाचेर विश्वास ना म्हूण तांणी ठराव घेतलो, आय वॉज क्वायट एम्युज्ड the way they have handled this particular government trial machinery was used for the last 15 days as far as this no confidence motion is concerned. Doन separate yardsticks एकूच पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी इज क्वायट सरप्रायझिंग. साल्वादोर दिमून पंचायतीचेर बीजेपीन नो कॉन्फिडन्स थाराव हाडपाचो प्रयत्न केलो आनी हाडलो तेन्ना 10 दिसां भितर नो कॉन्फिडन्स मोशन जावन नवो सरपंच सुद्दां अपॉयंट जालो. आनी आतां जेन्ना हें आशिल्लें तेन्ना वायट दिसता सांगपाक की म्हाका दिसता मुख्यमंत्री वॉज डिरेक्टली इन्वॉल्ड इन एन्श्युरिंग एंड ट्रायंग टू सेफगार्ड दीस पंचायत. एवरी मशिनरी वॉज युज्ड. पुलीस PI स्वता भोंवतालो, बाकीची मशिनरी भोंवताली. ऑल प्रेशर्स वे युज्ड. कोणाक जॉब दिता म्हूण सांगलें, कोणाक पयशे दिता म्हूण सांगलें. सगळे तरेच्यो ऑफरी लास्ट 15 दिसांक ह्या स पंच मेंबरांचेर गेल्ल्यो आशिल्ल्यो. आय एम हॅपी दॅट ऑल ऑफ देम हॅव विथस्टूड ऑल द प्रेशर्स and ensured that whether the chief minister or his stooges or this sarpanch who is gone out today or his people, whoever tried their stunts, have stood exposed to the people of the constituency. जे लोक जे कावळे ह्या सरपंचा बरोबर रावन दुसऱ्यांक हे करून सोदताले ते सगळे जाण एक्सपोज जाल्ले आसा की दे आर द सेम कार्टल हू आर बीन टुगेदर फॉर सेल्फ डेव्हलपमेंट ऑफ सुकूर पंचायत. सुकूर पंचायत डेव्हलपमेंट न करता आपले डेव्हलपमेंट करप आनी आपली कात वाचोवपाचो जो प्रयत्न आशिल्लो ह्या स मेंबरांनी म्हाका दिसता आज तांकां कॉन्फिडन्सान न घेता काम 3 वर्सांक न जाता सुकुरान कांय डेव्हलपमेंट न जाता म्हणून तांणी जो ठराव घेतिल्लो आज तो पास जाल्लो आसा. I am happy that the government machinery was at least not used in the morning with the officers where the apprehensions were. पूण ह्या सरकाराकडे आनी ह्या मुख्यमंत्र्याकडे अपेक्षा करूंकय कितें शकता मनीस. जेन्ना होच मुख्यमंत्री टेम्पररी आशिल्लो 6 म्हयन्यांक आशिल्लो आनी एक तांचो सिनियर मेंबर मुख्यमंत्री जावपाचो आशिल्लो त्याच सिनियर मेंबरान ताणें नाच केलो हू इज टुडे मे बी अ MP or a union minister. ताकाच जेन्ना ना केलो ही मॅनेज टू डू दॅट ही कॅन डू एनीथिंग. A temporary chief minister who managed to become a chief minister for the 2 years, putting his own senior leader in chaotic situation, can do anything. So you cannot expect much from this chief minister. But today, म्हाका दिसता एक बरें एकूच दिसता की सुकुरान लास्ट 3 वर्सां हे स जाण बीजेपीची पंचायत फॉर्म करून जे गेल्ले एक डेव्हलपमेंट सुकुरान जाल्लो ना. येता त्या दिसांनी वी विल एन्श्युअर दॅट whatever support the Sukur Panchayat needs will be extended to ensure that development what they expect in their respective wards is done. I would appeal to the Chief Minister की पंचायत is an autonomous body. तूं तुझे मंत्री तुझे तंत्री तुझी बाकीची मशिनरी जे कोण इन्वॉल्ड आशिल्ले ते म्हाका दिसता पंचायतीन स्वता पंचायत चलोवपाची जे आसा तांकां करचें तांणी. आनी आतां परत डेट येवपाची आसा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू सरपंच. आय हॅव ऑलरेडी गॉट एप्रिहेन्शन्स एंड इन्फॉर्मेशन दॅट जाता इतली फुडें धुकल ही डेट आनी जाता इतले बेगीन डेट घेवं नाका. आमी जाता जाल्यार हांकां परत पयशांनी लाचार करपाक ट्राय करतले, प्रेशर वापरतले, पुलीस वापरतले. अरे तुका सांगपाक वायट दिसता PI घराघरांनी भोंवला. पुलीस वे सेंड टू एवरीबडीज हाऊस टू प्रेशरायज देम. हे इतले करता आसतना हे मेंबर हॅव स्टूड. I think they will stand together as far as this new election of the Sarpanch is concerned. Maybe some more members also may be a part of this.
बट मुख्यमंत्र्याक हांव एकूच अपील करूंक सोदतां की पुरो जाल्यार तुजें राजकारण हें चीप राजकारण तुजें करता जे पंचायत लेवलाचेर तूं येवन करूंक सोदता स्वताच्या स्वार्थाक आनी जे कोण स्कॅमर आसा तांकां वाचोवपाक तुज्या स्वार्थाक आय डोंट नो वेदर यू आर पार्टनर इन क्रायम बट इफ यू आर then it will be again exposed when we have apprehensions की रोखडो सरपंचाचे आणि डेप्युटी सरपंचाचे इलेक्शन जातले काय ना ते कळटले ताजेर तुमकां वी कॅन कॉन्क्लूड समज साल्वादोर दिमून पंचायतीचे नो कॉन्फिडन्स मोशन इन्क्लुडिंग इलेक्शन ऑफ न्यू सरपंच आणि डेप्युटी सरपंच 10 ते 12 दिसांत जाता 13 ते 14 दीस लागले तुमकां फक्त नो कॉन्फिडन्स मूव करपाक ह्या 14 दिसांत तुम्ही सगळो प्रयत्न केलो फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट टू द लोकल टू यूज युअर प्रेशर पैशांची अमिशा दाखोवप प्रेशर दाखोवप गव्हर्नमेंट जॉब दिता म्हूण दाखोवप सगळें केलें आतां ही लाचारपणां दाखोवपाची बंद कर गोंयकार स्वावलंबी आसात आमचे पंच मेंबर अभिमानी आनी स्वाभिमानी आसात तांकां परत परत अशें करनाकात लेट डेमोक्रेसी प्रिवेल लेट द इलेक्शन्स बी हेल्ड एट द अर्लिएस्ट एंड लेट सुकूर पंचायत बी एबल टू डू डेव्हलपमेंट टू वॉट दे हॅड प्रॉमिसीस वी हॅव हॅड प्रॉमिसीस कित्याक 3 वर्सां अक्षरशः अंडरग्राउंड केबलिंग इलेक्ट्रिसिटीचें जावं हॉट मिक्सिंग रस्त्याचें जावं तुझे सुकूर पंचायतीचो मल्टीपर्पज ग्राउंड जावं जाल्यार बाकीचे स्मॉलर डेव्हलपमेंट्स वेर वेर कन्सर्न एवरीथींग हॅज बीन स्टक अप आनी ताच्या खातीर लोकांक खरी त्रास जाल्ले आसा उदकाची समस्या आमी कितें करतले थंयूय त्रास जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता ह्या दिसांनी समज लायक मायंडेड पंचायत इज फॉर्म डेफिनेटली डेव्हलपमेंट वील गो एट अ फास्टर पेस एंड पीपल ऑफ सुकूर वॉट दे वर एक्सपेक्टिंग वील बी गिवन टू देम आनी म्हणून मुख्यमंत्री कडेन मागता की नीच राजकारण बंद कर पार्टनर इन क्रायमाक तूं वाचोवंक सोदतालो ते म्हाका दिसता आज पंच मेंबरान दाखयल्लें आसा आनी हे प्रेशर टॅक्टिक्स ते नीच प्रेशर टॅक्टिक्स तूं ट्राय करता ते बंद केल्यार म्हाका दिसता गोंयूय बऱ्याक पावतलें आनी तूंय बऱ्याक पावतलो ओदरकाराचेर खुबशे एलिगेशन आसा इलिगल हे सो तुमी कशें पळयता इट इज नॉट एलिगेशन देर आर FIR files from Kumudar where a dead father of his comes and sign papers. There is land grab of 1 lakh square meters in out of the 2,50,000 square meters where a FIR has been filed by an old Catholic couple. तो शैलू वेलिंकर व्हिडिओ काडिल्लो एक्टिविस्ट आनी सोशल वर्कर म्हाका दिसता ते व्हिडिओ पळयतकर म्हाकाच कच्चो जालें की येदो व्हडलो करपी इतलो कसो जालो काय म्हणून दीस कॅनॉट बी विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर हू इज द होम मिनिस्टर अरे कांयच करना आसतना तुका घरांतल्यान उखलपाची पद्दत ह्या सरकारान नवी केल्ली आसा आमदाराक म्हज्या सारकेल्याक उबारिल्लो आसा असेंब्ली वेळार उलयता म्हणून त्याच मनशाक फुडें ते चोरता लँड स्कॅम्स करता लँड ग्रॅब्स करता हे दिश्टी पडना सांगोळला आनी एक केल्या त्या व्हिडिओन पळयल्या हांवें आनी कितल्यो आसतल्यो म्हाका खबर ना टायम वील टेल बट दीस पर्सन वील नॉट गो स्कॉट फ्री आज नाल्यार फाल्यां आनी 2 ते 3 म्हयने हो सरकार ताका वाचोवपाचो सुद्दां प्रयत्न केलो जाल्यार वी वील अप्रोच एन्श्युअर दॅट जस्टीस इज डन टू द पीपल हू हॅव लॉस्ट आउट ऑन देअर लँड्स एंड वी वील एन्श्युअर दॅट दीस क्रिमिनल्स आर बुक्ड हांव ताका पंच म्हणना तर क्रिमिनल म्हणटा ह्या क्रिमिनलांक वाचोवपाक जे स्वताक बीजेपीन गेल्ले तांकां आज पर्यंत रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतिल्ली सीएमान स्वता वाचोवपाची फुडें वाचयतलो काय ना ती काळ कळटलो आनी वेदर ही डज इट दॅट मिन्स ही इज गॉट सम सेल्फ इंट्रस्ट म्हणून हांवें लास्ट टायम म्हणिल्लें लँड स्कॅम इंडस्ट्री जी तयार जाल्या हो सरकारान कोण पार्टनर आसा मुख्यमंत्री आसा काय ना कित्याक जेन्ना ताजेर फक्त एलिगेशन्स न्ही ताजेर प्रूफ आसा ताजेर FIR फायल जाल्ली आसा आणि police have no time for investigations but police had time to go in every punch member's house for the last couple of days to put pressure on them and ensure that तांकां कसली तरी धमकी दिवन तांकां कितें करूंक मेळटा काय म्हणून सो आय कंडेम दिस टायप ऑफ सिट्युएशन्स ऑफ पॉलिटिक्स विच इज गोईंग इतली धर्तीर पॉलिटिक्स केन्ना वचूं नाशिल्ली आज सुकूर पंचायत जी परत बीजेपींतल्यान भायर सरल्या आय थिंक इज अ व्हेरी गुड मेसेज टू द people in Bardes and people at large that democracy can still prevail. डेट सुकुराची जेन्ना नवी येतली रोखडी काडली जाल्यार कळटली की सीएम इंटरफियर करूंक सोदना समज इंटरफियर जाला जाल्यार तारखे प्रमाणेच कळटलें वी हॅव केप्ट ऑल द अवेलेबल प्लॅटफॉर्म्स रेडी टू एन्श्युअर जस्टीस इज गिवन टू द पंच मेंबर्स who have actually taken the sarpanch to task, who was hiding under the umbrella of the chief minister in this present government, hiding all his scams, hiding all his land scams, hiding everything possible. आणि हांवें म्हणलां सर टेम्पररी मुख्यमंत्री बसयलो तो टेम्पररी जाता इतले बेगीन करतलोच ताजे कडेन अपेक्षाच ना 2 म्हयने आनी उरल्या पीपल ऑफ गोवा वील गिव इन द रायट आन्सर एंड आफ्टर दॅट हें जें ताणें केलां आय स्ट्रॉंगली बिलीव इन कर्मा आज म्हाका फाल्यां तुका जें कोणें कितें केलां लास्ट इतल्या 3 वर्सान ती फुडें कोणाक कितें जातलें ती काळांतल्या काळान लोक पळयतले
की कोणाक कितें फेस करचें पडटा. पीपल हू आर लेफ्ट स्कॉट फ्री आर ओनली बींग एनकरेज टू डू मोर थिंग्स. सुपुरान जी कोमुदाचो जागो ताणें घडप केल्लो मेल्ल्या बापायक जितो करून तेन्ना एक्शन घेतिल्लें जाल्यार आनी लँडस्केप जावचें नाशिल्लें. ते पुअर कॅथलीक कपल टुडे इज रनिंग पिलर टू पोस्ट रजिस्टर ऑफिस बाकीचे ऑफिस ताका जस्टीस मेळना. FIR घाल्ली आसा, FIR मेळना. हांवें पळयलें ते वेलिंगकराचो व्हिडिओ पळयतकर म्हाका आय वॉज शॉक टू सी द वे ही हॅज डन इट. दॅट मीन्स देर इज कनायवन्स ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स. अँड कॅन कनायवन्स ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स बी डन विदाउट द आयज ऑफ द गव्हर्मेंट. सो खुबशे गोष्टी ह्या सरकारान उत्तर दिवचें पडटलें. बट आय एम हॅपी दॅट दॅट नो कॉन्फिडन्स मोशन टुडे विच हॅज टेकन प्लेस will start giving answers to lot of questions that have been unanswered in the last 3 years. सर सुकूरच्या डेव्हलपमेंटाक तुम्ही सुकूरच्या झेडपीचे मदत घेतली. पळय सुकुराक जावं खंयचेय जावं सगळ्यांनी बरोबर काम करपाची गरज आसा. सुकूरचो झेडपी काम करूंक सोदता जाल्यार ताणें अवश्य वी वूड बी हॅपी दॅट ही वर्क्स पॉझिटिवली. जुमले समज करतात जाल्यार त्या जुमल्या बरोबर आमी नात. आमी जंय काम सारकें आसा आनी लोकांक काम जाय थंय करतले. खंय कदेलां वाडटा, खंय म्युजीक सिस्टम वाडटा, खंय टेंडर प्रोसेस जावना. म्हाका दिसता RTS थोडे ZP ऑफिसान गेल्ले आसा. इलेक्शन जुमले कितले, ZP फंड अलॉटमेंट कितलो, ZP एलोकेशन कितलो आसता आनी ZP करता कितें आनी इलेक्शन तुमचे फुडें ते येतले. कित्याक इन केस ऑफ आवर ZP Gupesh Naik, he today is fighting for justice along with some people in the opposition as ZP members. कित्याक तांचे प्रपोजल एकूय फुडें वचना. अक्षरशः दादागिरी चल्ल्या and there have been complaints on the present ZP chairperson also. I wouldn't want to stoop at that level and talk on this, but I welcome everybody who is wanting to walk the talk and wanting to have support the inclusive development जी परवरकारांक जाय त्या हाका समज कोणाक करपाक जाय आनी अवश्य ताका आमी हेल्पूय करतले. सर काही बाहेरचे म्हणजे अपोजिट लिडर्स आसा तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी इंटरफियर जाता तेजेर तुमी कशें हँडल करता. म्हाका आमच्या लोकांचेर विश्वास आसा आनी आमच्या लोकांचो विश्वास म्हाका 100% खबर आसा. तांकां म्हजेर विश्वास आसा. सो हेच रिलेशन म्हाका दिसता हॅज बीन देर फॉर नंबर ऑफ इयर्स, ऑलमोस्ट अ डिकेड नाव. And whoever tries to come, everybody is welcome. It's political time, so everybody will want to go into other people's constituencies. कशें आसता, गणपती चवथ येता 5 दिसाची आसता, दिवाळी आसता, क्रिसमस आसता, कार्निवल आसता. त्या टायमार थोडे थोडे गजाली एक एक एरियेन जाता. तशें इलेक्शन ऑल्सो इज बिकम लायक अ तियात्र वे एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम इन. टुडे इफ यू सी गोवा today is become a Pandora's box where you are everybody coming and offering something. गोंयकार इतले लाचार करून दवरले सध्या की सगळे फ्रीबीज दिवंक सोदतात. गोंया खातीर कितें करतले कोण ते कोण उलयनात. सो हू इज टॉकिंग फॉर गोवा, हू इज टॉकिंग अबाउट गोवा. गोंयकार पण वाचोवपाचें उलयतात, अस्तित्व वाचोवपाचें उलयतात. पूण थंय करता आसतना सगळ्यांचो रोल, कोण उदक दिता, कोण लायट दिता, कोण जॉब दिता, कोण फ्री सबसिस्टन्स अलावन्स दिता. म्हणजे गोंयकार लाचार काय गोंयकार काम करून. वी शूड हॅव बीन टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज विच वी शूड वेलकम, नॉन पॉलिटिक इंडस्ट्रीज विच वी शूड गेट टू गोवा. हाऊ वी कॅन इन्क्रीज द इकॉनॉमी, हाऊ वी कॅन इन्क्रीज द फुटफॉल्स ऑफ टुरिझम, हाऊ वी कॅन क्रिएट क्वालिटी टुरिझम, हाऊ वी कॅन इन्क्रीज द सोशियो इकॉनॉमिक कंडिशन्स ऑफ द स्टेट. हाजेर भर जावपाक जाय आशिल्लो. आनी म्हाका दिसता हें खंय नाल्यार खंय गोंयकारांच्या तकलेन आसा. पूण सगळे जाण जे उलयतात आर ओनली टॉकिंग अबाउट मेकिंग गोवन्स फील की वी आर हेल्पलेस and we are only bowing down to the center or some parties coming and giving freebies. I think it's time that the electorate of the state understands what is the pulse, what we as Goa need, and what are the strengths that we need to come together, unify ourselves, and ensure that secular votes come together. ओके. फाटल्या दिसांनी दिगंबर कामतीन एक सेल्फी काढून पोस्ट केलो रस्त्याच्या खड्ड्याची बद्दल. तितूंतल्यान CMन म्हणलें की आपूण नोव्हेंबराची 1 तारखेक सगळे फोटोज भरून काडटा. दिसता तुमकां हे जातलें एंटायर? लास्ट 3 वर्साचो रिकॉर्ड कार्ड सोशल मिडियान आशिल्लो जाल्यार मुख्यमंत्र्याचे सगळे स्टेटमेंट खरेंच दिसतले आशिल्ले. सोशल मिडियान कितें तूं 3 म्हयने पयलीं काड तो कितें उलयल्लो ताजें कितें जालां. इज फियरिंग, इज गोईंग थ्रू दॅट डिमेन्शिया. आय बिलीव ही फॉगेट्स वॉट ही टॉक्स अँड वॉट ही टॉक्स. हर घर जल, हर घर नल आसा. नल आनी जल म्हाका खबर ना. ऑक्टोबर 2 तारखेक 2 वर्सां पयलीं ओपन डिफिकेशन फ्री केल्लें आसा. ओपन डिफिकेशन सगळ्यांच्या घरांत टॉयलेट आयले विचार. तिसरी गोष्ट, ह्या संतांनी जे इलेक्शन जुमल्या खातीर 10,000 नोकऱ्यो दिता म्हणून लास्ट ZPच्या इलेक्शन, लास्ट ZP म्हणजे पोस्टपोन जावच्या पयलीं तेन्नाच्यान तो 10,000 नोकऱ्यो उलयता. दिल्यो. आज तो फक्त इज ओनली क्रिएटिंग अ एनवायरमेंट विच ही फील्स ही कॅन फूल द पीपल ऑफ गोवा. आय थिंक रिसेंट सर्वेज हॅव शोन की ही कॅनॉट फूल द पीपल ऑफ गोवा ऑल द टायम.
पीपल ऑफ गोवा आर स्मार्ट इनफ टू रीड बिटवीन द लायन्स. सध्या तो कितें करता इज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन इंजिनियरींग आनी तें ताजें न्ही, तो एक्टर. तो सध्या उलोवंकूय बरो लागला, पोपट कसो उलयता, पूण ताकाच खबर ना कितें उलयता तो, ताका खबर ना कितें चल्लां तें. तो उदक आमकां प्रॉब्लेम आसा, बेजीक एम्युनिटीज प्रॉब्लेम आसा. वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट. वेर आर वी टॉकिंग अबाउट बीग डेव्हलपमेंट्स अँड प्रोजेक्ट्स. एक तरी हाडून दाखोवनी, एक तरी करून दाखोवनी. आज पर्यंत फक्त इज गिविंग अनाउन्समेंट्स. ताणें सरकार कितें तें सरकार तुमच्या तुमच्या सरकार तुमच्या दारी करून कोविड तुमच्या घरी केल्लें आसा. आतां केसी वाडपाक लागल्या. कोणा खातीर? रातचे वच आनी कजिनोचे भायर पळय कितें चल्लां तें. एवरी डे दे इज अ कजिनो फाटल्यान बिग डॅडी भायर वच, बाकी कडेन वच, कार्निवाल चल्ले थंय. खंय गेले तुजे एसओपी, खंय गेले बाकीचे. म्हणजे जालें सगळें सोंपलें. आनी मागीर जातकीर फोटोशॉपाक वतलो, खंयच्या तरी सिलिंडर हातून वतलो, 4 फोटो काडटलो, आपूण सिलिंडर पळोवंक गेल्लो म्हणून ऑडिट करपाक. अरे ऑक्सिजन ऑडिट ताणें प्रॉमीस केल्लो, आपूण काडून दिता म्हणून आमी मागिल्ली, दिता म्हणून दिले ऑक्सिजन ऑडिट. खंय गेलो ऑक्सिजन ऑडिट? लोक 82 पीपल डायड. इज द लायफ ऑफ गोवन नॉट वर्थ इट? 82 पीपल जे मेले ताचें एक्शन कितें घेतलें तुवें ऑक्सिजन ऑडिट मागिल्लो, कितें जालो ऑडिटाचो? कोविड मिसमॅनेजमेंट जालें. तूं तें पीपीपी घालून भितर गेल्लो पळोवपाक, कितें जालें? नंबर ऑफ डेथ्स विच वेर अनाउन्स लेटर, तुमचे आनी डेथ्स भायर सरले. देन यू स्टार्टेड ब्लेमिंग ईच अदर. तूं एक्शन कितें घेतलें? करप्शन इज एट इज हायस्ट लेवल टुडे, एवरीबडी नोज. So it's not worth talking. It's time for him to put his back together and move. मुख्यमंत्र्याचे इलेक्शन जुमले चडशे लोक गोंयकार ओळखूंक लागिल्ले आसा. ताणें कितलेय बडाशे मारले, ही कॅनॉट कम आउट ऑफ इट. दुसरे मागीर तो कोल ब्लॉक, सध्या आयडीसी फाटल्यान ती अमेंडमेंट चल्ल्या, कोणाक सांबाळपाक इंडस्ट्री खातीर चल्ल्या, खुबशे विशय चल्ल्या. हातून मंत्री थंय उरले. वेदर इट्स रेव्हेन्यू अँड आयटी मिनिस्टर, वेदर इट इज द हेल्थ अँड इंडस्ट्री मिनिस्टर, सध्या सगळे राजकारण चलयता मुख्यमंत्री. And this particular person, whatever he does, we are watching. And time will tell whatever mistakes he has done. Every mistake will have a paper to show what Pramod Sawant has been doing in this whole list of things. So ताज्या खातीर सगळे आज म्हाका नो कॉन्फिडन्स उलोवपाचें आशिल्लें तें उलयलां. ताजेर जाल्यार आय कॅन टॉक फॉर आवर्स टुगेदर ऑन वॉट ही हॅज बीन डुईंग. आनी असेंब्ली मेळना कितें, असेंब्ली दिल्या 2 दिसांची. 2 दिसान कितें काडटले इश्यूज आनी काडटले कितें? कोल ब्लॉक ते फायनलायज करपाक गेल्ले, बॅकडोर एंट्री दिवपाचें आसा सद्या. मातशें रावात, खूब इश्यूज आसात. सगळे आज एक प्रेसान जावचे ना. आज नो कॉन्फिडन्साचेर जे उलोवप जालां, हाज्या फुडें तुमकां विथ फॅक्ट्स अँड फिगर्स आय वील कम बॅक टू यू ऑन कपल ऑफ इश्यूज which this present government is trying to eyewash the people of Goa. And MOPA has been the immediate instance where we have even gone to the court. We have gone to the court to ensure justice is given and Goa does not lose out on revenue. 4 महिने जाले गृह आदाराचे पैसे दिवना आनी हेवटेन 5,000च्यो स्किमी काडल्या. थंय कोविडाचो 4 लाख सेंटरान दिता म्हणून सांगलें, 2 लाख स्टेट गव्हर्मेंट. पयर ताणें सांगलां 50,000 सेंट्रल गव्हर्मेंट दितले म्हणून आनी 2 लाख आमी दितले म्हणून. वता खंय रे पयशे, दिता कोणाक रे? सो 4 लाखांतल्यान सेंटरांतल्यान 50,000 जालो तूं. ताजेच व्हिडिओ तुमी काडून पळयात फाटले. ही वॉज द फर्स्ट गाय टू मेक अ अनाउन्समेंट की 4 लाख मोदी गव्हर्मेंट दितलो, 2 लाख आपूण दितलो, घराघरान 6 लाख मेळटले म्हणून. कला अकादमीन दिल्लें आसतना स्टेटमेंट. आज कितें सांगलां ताणें? 50,000 सेंटर दितलो, 2 लाख आपूण दितलो. केन्ना दितलो? एप्लिकेशन आर पायलिंग, वी आर गेटिंग कॉपीज. ते खंय ते बारीक बारीक हाजेर काडटा. कोविडांचे मनीस मेल्या. यू कांट बी एवरीथिंग बाय द बुक बिकॉज युअर डेथ सर्टिफिकेट्स इटसेल्फ आर नॉट गिविंग एवरी डिटेल. तुझे डेथ सर्टिफिकेट डीड नॉट गिव एज कोमॉर्बिड कंडिशन, नॉट बाय कोविड डेथ म्हणून. सो पीपल आर हॅव्हिंग लॉट ऑफ इश्यूज. सर्वसामान्य मनशाची सध्या ताक इतली ना की तो आपूण 2 वेळचे सारखे जेव. त्याच टायमार तुवें कजिनो ओपन फुटफॉल जेन्ना पळयता भायले, अशें दिसता की गोंय सोडलें जाल्यार बाकी सगळ्या राज्याची इकॉनॉमी बरीच चालू आसा, कित्याक द टायप ऑफ मनी स्पेंड दॅट इज हॅपनिंग एट द कजिनोज. सो आय थिंक वी आर इन अ मिक्स्ड, we are getting influenced by a mixed culture, a mixed thought, which is confusing every Goan. हो सरकार ताच्या बद्दल कितें करूंक शकता? कालचे पयरचे उदाहरण पळय, पेडण्या सरकार जावं घरी काय दारी, थंय कितें केलां? बाबू आजगांवकर स्वता कॉन्ट्रॅक्टराचेर उडयो मारता. खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर? ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक इतलीं वर्सां हे सांबाळटात, जो सरकाराचो जावं जावन बसला, जो सबस्टँडर्ड काम करता. लास्ट हांव कंटिन्युअस हो विशय असेंब्ली आनी आउटसायड उलयत आसा, तेन्ना कोणाचो आवाज नाशिल्लो. एकदम थंय कितें पेडण्या घेतलें म्हणून सुरू जालें. सो पीपल लोकांच्या दोळ्यांत धूळ घालपाचें आनी बंद करपाक जाय. सर एक लास्ट क्वेश्चन. आता पुढच्या पार्टी गोवान एंट्री घेतली, सो तुमी इंडिपेंडंट लागतले काय खंयच्या पार्टी जॉईन जातले? ऍड करता खंय तरी आयकूंक येता की ती तृणमूल काँग्रेस तुमकां अप्रोच बी जाला म्हणून.
See, every party has a right to come and meet people, and every MLA or every candidate who wants to come into the political frame has a part to talk to various parties. तांच्यो आयडियोलॉजी समजून तांचे बाकीचे कितें करूंक सोदता गोंया खातीर गोंयचें कितें आसा फुडें हे ते आपले विचार मांडटात ते आयकुपाक कांयच ना. डिसिजन योग्य टायमार आमच्या लोकां कडेन उलोवन जातले त्या प्रमाणेच जातले आमी फुडें घेतले. वी नीड टू एन्श्योर दॅट द कोलिशन इज देर ऑफ लायक मायंडेड सेक्युलर पीपल फॉर वीच ऑल ऑफ अस हॅव बीन वर्किंग टुवर्ड्स टू गेट एवरीबडी टुगेदर. ते टुगेदरनेसान सगळ्यांचो गेम आसा. Whether Congress wants to come together, whether TMC wants to come together, whether Goa Forward wants to come together, you have regional parties in Goa, you have nationalist parties in Goa, you have a party like TMC which is headed by Mamata Banerjee, who has been a successful part as far as West Bengal is concerned. IPEC Sarkeli ji, Prashant Kishore and Tanchi team which has been supporting Mamata Banerjee is highly active and aggressive in the state. But गोंयकार पिशे ना. गोंयकारांक खबर आसा कितें करपाचें तें. It's only the maybe in this 1 month everything all things will open up. ताज्या पर्यंत हांवें म्हजें कितें उलोवप म्हज्या लोकां कडेन उलोवल्या पयलीं will be too premature, but definitely we are trying to get everybody together and it's a role where every party needs to understand ego सायडीक दवरून बाकीच्या आपले पर्सनल इश्यूज सायडीक दवरून बरोबर येवपाचे काळाची गरज आसा. तुम्ही लास्ट क्वेश्चन तुम्ही लोकांचे विचार हे करताले की अंडरस्टँडिंग करून घेतले तुम्ही खंय वचपाचे खंय ना वचपाचे खंयचे आमच्या पार्टी लोकां कडेन ऑलरेडी चर्चा आसा. लोकांचे फिडबॅकूय आमी घेतात. आमी पार्ट्यां कडेन उलयतात. पार्ट्यांक कितें बरें आनी कितें ना तेंय पळयतात. वी ओनली नीड टू एन्श्युअर दॅट द गव्हर्मेंट ऑफ लायक मायंडेड सेक्युलर फोर्सीस इज फॉर्म्ड. जेन्ना येता तुमच्या कडेन परत येवन ह्या बाबतींत परत उलयतलो. थँक्यू.